도전의 기회가 없어요. 또 이 경기에 맞았어요. 자, 데미지를 조정할 준비합니다. 아달레스, 마디샷, 왼손. Isang bagitong Pinoy na boksingero na tubong Allen, Northern Samar, na may taas na 5'2" at isang orthodox stance, na halimaw kung makatapak sa ring na nagngangalang Renrob Sampayan Andales o kilala sa pangalang RR Acero Andales, na dumayo sa bansang Korea upang labanan ng isang Vietnamese na pambato para sa bakanting titulo, ang WBO Oriental Minimum Weight Division. Sa labang ito ay kanyang makakasagupa ang isang Vietnamese fighter na kilala sa alias na Leopard Kim na si Min Pat Sam, isang 27 anyos na may taas na 5'3" at parehong orthodox stance. Sa mga panahong ito, si RR Andales alias Acero, na kilala sa kanyang lakas, matibay na depensa at mabilis na suntok, ay may bitbit na kartadang 12 panalo, 2 talo at 4 sa kanyang panalo ay nagmula via knockouts. Samantalang si Min Pat Sam o mas kilala sa alias na Leopard Kim, na kilala rin sa lakas at pagsik sa ibabaw ng ring, ay may dalang record na 7 panalo, 5 knockouts at 3 talo. Ang laban nito ay ginanap sa South Korea sa Wadong Gymnasium, Ansan noong taong 2021. 잘하는 선수예요. 시간이 그만큼 또 지났기 때문에 이 선수 기량이 또 많이. Unang round ng laban, makikitang nagkakasubukan ng dalawa at magkasintangkad lamang ang mga ito. Mabilis ang pagbibigay ng suntok nitong ating Pinoy na pambato, ngunit hindi rin kumpiyansado ang lakas at bagsik nitong Vietnamese. 또 실력도 아주 대단히 실력 좋은 선수들이 많이 있습니다. 또 인기가 상당하더라고요. 예. 자, 3인파트가 안달레스의 첫 번째 라운드입니다. 시작부터 이 3인파 선수의 가드를 두들기고 있는 안달레스입니다. 계속해서 뻗어받아 3인파입니다. 아무래도 3인파 선수가 아마추어 무대에서도 많은 경기를 치렀습니다만, 그렇습니다. 네, 경기 전에 저희가 말씀을 드렸죠. 테크닉을 가진 선수라고 봐야 되겠죠. 네. 아무래도 이 기술적인 면에서는 3인파 선수들에 대해서도 반대로 안달레스 선수 입장에서도 상대하는 상대방의 가지고 나왔을 거거든요. 매소 교차. 라이트. 걷어받은 안달레스입니다. Sa loob ng round 1, may pinsala agad sa mukha ng Vietnamese na iniwang bakas ng isang batang Acero na si RR Andales. Sa pagpasok ng round 2, madalas ay mukha ang target ni RR Andales, dahilan na mas lalo pang nadagdagan ang bakas ng pinsala nito. 라이트. 잭 교차. 앞손 교차. 먼저 두들겨줍니다. 선수 스타일이 아주 거의 똑거든요. 왼손에 깊숙이 찔러받는 3인파 반격을 보여주는 안달레스. 먼저 왼손 어퍼 연타. 데미지를 던져줍니다. 아무래도 12라운드 경기이기 때문에 초반전에 너무 무리하게 경기를 펼치지 않아요, 선수들이. 마음이 충분히 있으니까. 가져오고 있는 안달레스인데요. 안달레스는 이 프로복싱 무대에 데뷔를 하고 나서 1층을 질주하면서도 엄청난 상승세고 있는 아르아르 안달레스입니다. 안달레스 선수는 프로 데뷔 이후에 10연승을 기록했던 선수예요. 그리고 3파 선수가 그 대처가 많이 되겠죠. 아무래도 안달레스 선수도 좀 빠르게 움직여야 되고, 내가 주문하고 싶은 것은 일단은 저 선수가 그 스텝이 있다 그러면은 좀 아웃복싱을 좀 초반에 구사하는 게 좀 나을 것 같은데요. 네, 지금은 뭐 같이 접근전을 지금 계속 하고 있는 상태입니다. 그렇습니다. 약간의 손해는 보고 있습니다. Kitang-kita ang lakas ng hagupit na binibitawan ni Andales sa mukha ng Vietnamese. Sunod-sunod na overhand punch ang binibitawan ng batang Acero. Simula pa lang ito ng kabagsikan ni RR Andales. 아무래도 뎁스 차이가 Sa round 3, bumabawi ng paunti-unti ang Vietnamese at sinusubukang kontrolin ang lakas ni RR Andales. 후속 공장을 위한 셋업이라고 볼 수가 있는 거거든요. 마디샷. 지금도 긴 스트랩 안달레스입니다. 네. 3인파시 생각보다 도전하고 있습니다. 3라운드 25초. Kahit gaano ang pag-a-apply ng pressure ng Vietnamese sa ating kababayan, tila hindi ito umandar sa pakanan ng kalaban. Sa round na ito ay mas lalong umiinit ang batang Acero. 그래서 연타 콤비네이션. 네. 주먹이기 때문에 상대마저도 불이 번쩍번쩍한 거예요. 지금 선수가 많이 있지 않습니까? Pagkatapos ng round 3 at sa pagpasok ng round 4, makikita ang malaking epekto sa kanang mata ng Vietnamese na naging sanhi sa madalas na pagbitaw ng jab ni RR Andales.
위원이 말씀해줬다시피 신장과 리치는 측면에서 더 어드밴티지가 있기 때문에 그렇죠. 자신이 팔을 뻗었을 때 닿는 거리 그리고 안달레스가 팔을 뻗었을 때 닿지 않는 거리를 만들어내는 건 중요한 것 같아요. 그렇습니다. 지금까지 패배는 3번이고요. 네. 우승 중에 5번의 KO. 그런데 전혀 지금 없지 않고 있습니다. 예. 그렇죠. 선수들도 몇 번 없지 않습니까? 예. 수가 있는 것이죠. Sa loob ng matinding bakbakan sa round 5 ay tila bumibenta ang pakiramdam ng Vietnamese sa akalang pagod na ang ating kababayan. Dito sinubukang maging agresibo ang Vietnamese sa pamamagitan ng pakikipagsabayan, ngunit biglang bumitaw ng isang solidong kanan itong si RR Andales, dahilan na muling pagkayanig ni Min Pat Sam. 주먹에 다친다고 생각을 하고 그 예비 동작을 보여야 돼요. 예. 지금 본연의 그 스타일러를 안 내kin다는 건 빨리 그 일찍 읽어줘야 돼요. 그리고 스타일을 좀 변형을 해서 공격을 해야죠. 선수의 경기력도 네, 가운데서는 좀 무리하다 싶었는데 물론 기술 차이가 좀 있는 것도 같고요. 그 스타일 자체가 대단히 안 되거든요. 자 10초 안쪽으로 떨어집니다. 뭐 보면 주먹을 좀 내지 않습니까? 네. 앞서. 네. 이거 좀 연한 그런 피부 같아요. Pagkatapos ng round 5, nagmistulang pantsimbag itong mukha ng Vietnamese at sa round 6, muling binanata ng ating kababayan ng mas malakas na jab at solidong kombinasyon direkta sa mukha ng kalaban. Tila paborito nitong batang asero ang mukha ni Min Pat Sam. 안달레스. 제 교차. 연타를 한번 두들겨받아 3미팟인데요. 한 번씩 안면을 집중시킨다. 안달레스 선수 가드가 정말 네. 단단합니다. 아직 전혀 뭐 무리한 주먹이 전혀 하나도 없습니다. 네. 네. 지금 뭐 던지는 주먹마다 지금 거의 10을 치고 있는데 사실 자신감 있게 내미는 그 펀치하고 그냥 내는 펀치하고 그 확연하게 틀리거든요. 그래서 상대파 선수를 잽을 활용해주면서 네. 상대파 선수가 다음 패턴까지 지금 일궈내길 원하고 있는 안달레스 선수예요. 어투. 저런 공격이 다른 선수 지금까지 대전했던 선수들은 다 먹혔었거든요. 예. 근데 지금 뭐 전혀 먹히지가 않고 있어요. 그죠? 네. 지금에서는 꼭 쉽게 잡히면 안 되겠다는 그런 신경을 가지고 있고 그리고 또 WBO 세계 랭킹에 진입할 수가 있는 거거든요. 아, 그렇죠. 네, 그렇게 되면 뭐 세계 타이틀 도전의 기회가 없게 되는 거예요. 예. 또 네. 돌아가는 거죠. 그렇죠. 예. 네. 아, 맞았어요. 자, 데미지를 더 시킵니다. 안달레스 일찍 접근하고 있는데요. 일단은 지금 기량으로서는 이 선수에게 안 된다라고 생각을 해서 어느 정도 보험도 해줄 필요가 있습니다. 친구들을 띄우는 거죠. 그렇죠. 예. 지금 6라운드 얼마 남지 않았는데요. 오리건 교차. 예. 자, 7라운드입니다. At sa round 7, makikitang lumobo na ang kanang mata ng Vietnamese, ngunit hindi pa rin ito natitinag at hindi umayaw sa mga suntok ni Andales. 그렇죠. 묵직합니다. Nagmistulang pantsimbag at tila paborito nitong batang asero ang mukha ng kanyang Vietnamese na kalaban. 이런 LH에도 지금 안달레스 선수가 활용을 잘해주고 있거든요. 예. 이게 적중이 되지는 않았습니다. 아주 그 무게가 실린 그런 주먹을 지금 Sa kalagitnaan ng laban sa round 7 ay pansamantalang itinigil ng referee ang laban upang ipatingin muna ang mata ni Min Pat Sam. Tila malubha ang epekto nito at tila malakas ang epekto ng kamandag nitong kamao ng batang asero. Makikitang matindi ang pamamaga ng mata ng Vietnamese kung kaya pinagpa siya ng doktor na itigil na ang laban. Nagwagi si RR Andales ang batang asero sa labang ito mga idol at nakuha ang pangarap ng bakanting titulo, ang WBO Oriental Championship belt sa minimum weight division. WBO Oriental Minimum Weight Champion from the Philippines, RR